इंडिया जर्नल है, ये वहाँ पे जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग हो रहा है उसके दौरान ही मुखातिब थे। आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा डिफेंस डायलॉग हो रहा है जहाँ पे इंडियन फौज अपनी माइट का इजहार कर रही है। और अब द्विवेदी साहब ने जी क्या काम किया, चाणक्य डायलॉग्स हो रहे थे। अब चाणक्य आप जानते हैं कि इनका कैरेक्टर है बड़ा पुराना हिस्ट्री का, लेकिन ये एक आर्मी चीफ की जानिब से ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, व्हाट डज दैट मीन? ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? और उपेंद्र द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर रही थी बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। तो मोदी के घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स फ्लाई करते रहे और ये बात मोदी को पता है। और इस दफा अगर आप कोई हरकत करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बात पाकिस्तान इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। आप जंग करेंगे तो जंग का मतलब फिर जंग ही है, फिर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज एक्चुअली गियरिंग अप टुवर्ड्स a reinforced version of Sindoor, Operation Sindoor, that whatever they call it, and they are going to attack Pakistan in a more reinforced। दोस्तों, मई में आपने जो देखा था वो तो बस ट्रेलर था बॉस, पूरी पिक्चर तो अभी आने वाली है। ये स्टेटमेंट हमारी नहीं बल्कि हमारे इंडियन आर्मी चीफ की है जो उन्होंने कल दिया था। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पड़ोसी हमें मौका दे तो हम उन्हें सिखाएंगे कि अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। और जब से उनकी ये स्टेटमेंट पाकिस्तानियों ने सुनी है तब से पूरे पाकिस्तान मीडिया में हाय तौबा हो रहा है। वैसे भी अब भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर के करीब यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी अब अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स यानी कि राफेल और तेजस को तैनात कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान के साथ साथ उनका मुस्लिम ब्रदर बांग्लादेश में भी खलबली मची हुई है। और लगता है कि बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब भारत इन दोनों भाइयों की खातिरदारी अच्छे से करेगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। मरियम साहब, ये जो स्टेटमेंट जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्वियसली लाइमलाइट में आती हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट होती हैं। डू यू थिंक कि ये सिर्फ एक थ्रेटनिंग कॉल्स हैं, एक प्रेशर बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए विद इन इंडिया, इंडियन पॉपुलेशन के लिए, या आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? If I am actually an academic and I would look at it from a scholarly perspective, और मैं हमेशा जो है अपना हर argument हिस्ट्री के ऊपर बिल्ड करती हूँ। So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर रही थी बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज एक्चुअली गियरिंग अप टुवर्ड्स a reinforced version of Sindoor, Operation Sindoor, that whatever they call it, and they are going to attack Pakistan in a more reinforced manner. And I think that Pakistani military or political elites, हमारी पूरी सोसाइटी को 100% रेडी रहना चाहिए कि इंडिया जो है फुल स्केल जो है एक अटैक लॉन्च कर सकता है, मिलिट्री अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजित डोवल साहब, he doesn't make any secret out of his intentions or his government's intentions for Pakistan. They keep saying that we will keep waging war against Pakistan and Balochistan, and PTM के इशू को लेके अगर आप उनके मीडिया के अंदर सुने तो वो हमेशा बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है। जब 6 से 10 तारीख के दरमियान में जो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है, पाकिस्तान ने दिल्ली पे ड्रोन उड़ाए, ये चीज ज्यादातर हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो मजे की बात लगी मुझे वो ये थी कि जी गुजरात पे ड्रोन उड़ते रहे, मोदी के घर के ऊपर ड्रोन उड़ते रहे, और इंडियन फोर्सेस को पता था ये ड्रोन यहाँ पे उड़ रहे हैं, और पाकिस्तान ने सिर्फ दिखाया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। पाकिस्तान चाहता तो उसे कहीं पे भी गिरा के तबाही फेर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ना उसे किसी ऑफिशियल बिल्डिंग के ऊपर गिराया, ना ही पाकिस्तान ने किसी आबादी के ऊपर उसे गिरने दिया, बल्कि साइड पे ले जाके उन्हें खुद ही तबाह कर दिया। ड्रोन्स को सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी का एहसास दिलवाना था कि ये देखें जी पाकिस्तान कितना केपेबल है। तो मोदी के घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स फ्लाई करते रहे और ये बात मोदी को पता है।
اور اس دفعہ اگر آپ کوئی حرکت کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پاکستان اس طرح کی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے. اب جنگ کریں گے تو جنگ کا مطلب پھر جنگ ہی ہے, پھر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے گا. تو اس میں اب آپ ہاں ایک اور چیز بڑی مزے کی, انہوں نے کہا جی پاکستان نے ایک AWSat ان کا تھا جو کہ بڑا مہنگا جہاز ہوتا ہے جس میں یہ سرویلنسز وغیرہ اور یہ ریڈار وغیرہ لگے ہوتے ہیں. کہتا ہے وہ ہمارے سامنے ٹیکسی کر رہا تھا, نظر آ رہا تھا ٹیکسی کرتے ہوئے, ڈرون کے اندر کیمراز ہوتے ہیں اس کے اوپر جج کیا جا سکتا تھا, یہ سیٹلائٹ امیجز بھی میں بھی پاکستان کے پاس ہوں, تو اس کے اندر نظر آ رہا تھا. لیکن کہتا ہم نے اسے بلاسٹ نہیں کیا, تباہ نہیں کیا, صرف اس لیے کہ رسپانسبلٹی دکھاتے ہوئے تاکہ جنگ پھیلے نہ. یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کو سکھائیں گے کہ ہمسایوں کی طرح کیسے رہا جاتا ہے. ابھی تو ٹریلر چلا ہے, اصلی فلم تو باقی ہے. تو وہ شاہ رخ خان کا ڈائلاگ سلمان خان کے انداز میں بول رہے تھے, تو دیکھنا ہے کہ وہ کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں ہمسائے کو. ہمسایہ اس کے لیے تیار ہے, لیکن ایک بڑی دلچسپ اس میں جو بات ہے وہ ایک ڈیفنس ڈائلاگ, ایک سیمینار تھا, اس کا نام تھا چانکیہ ڈیفنس ڈائلاگ. ان کے جہاں پہ وہ خطاب کریں اس کے پیچھے بینر لگا ہوا ہے, اور شاید ان کو تاریخ کا پتہ ہونا بھی چاہیے. بہت بڑے عہدے پہ وہ فائز ہیں, انڈیا کی آرمی دنیا کی ایک بہت بڑی آرمی ہے اور وہاں اس کے وہ چیف ہیں, تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ چانکیہ کا تعلق پاکستان کے شہر ٹیکسلا سے ہے. اور ٹیکسلا کہاں ہے؟ ٹیکسلا اس وقت اسلام آباد کے کیپٹل کا ایک حصہ ہے, اور مرگلا اہل جو ہیں وہ ٹیکسلا اور اسلام آباد کے اندر ہی موجود ہیں. تو ٹیکسلا کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ چانکیہ کا تعلق ٹیکسلا سے تھا. یہاں وہ پیدا ہوا, یہاں پہ پلا بڑا, یہاں کی یونیورسٹی ٹیکسلا تھی, اس میں وہ پڑھا ہے, اور پھر یہاں سے وہ ظاہر اشوکا کے ساتھ اس نے بہت عرصہ کام کیا اس کی ریاست کو بڑا کرنے میں. تو اس خطے میں پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے خطے کی جو آب و ہوا ہے, جو یہاں کا پانی ہے, وہ وہی ہے جو چانکیہ نے پیا تھا, اور جو پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی فیڈرل کیپٹل میں رہنے والے اور پاکستان کی پالیسیز بنانے والے وہی پانی پیتے ہیں, اسی آب و ہوا میں رہتے ہیں, اسی مٹی سے انہوں نے جنم لیا ہے جس مٹی سے چانکیہ نے جنم لیا تھا. تو ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ چانکیہ کی تعلیمات کیا ہیں, اور یہاں مجھے امید ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ساز ہیں وہ چانکیہ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس کی چتر چالاکیوں کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس نے جو حکومت کرنے کے گر سکھائے تھے وہ صرف انڈینز کو نہیں پتا, وہ پاکستانیز کو بھی پتا ہے, اور اس نے جو سبق پڑھائے ہیں ان اسباق کا توڑ کیا ہے, ان لیسنز کا توڑ کیا ہے, وہ بھی پاکستان کو پتا ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے انڈیا کے آرمی چیف کو, اور اگر پاکستان کے پالیسی ساز کو یاد نہیں ہے تو میں ان کو بھی یاد کروانا چاہتا ہوں کہ وہ پڑھے چانکیہ کو اور سوچیں کہ انڈیا اگر چانکیہ کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنا